সুধাকণ্ঠ ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাক প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ সশ্ৰদ্ধ স্মৰণ। ভূপেন হাজৰিকাৰ জীৱন আৰু গীত ঘৰে ঘৰে লৈ যোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ। जिन्होंने भारत की भावनाओं को आवाज दी, जिन्होंने संगीत को संवेदना से जोड़ा, जिन्होंने संगीत में भारत के सपनों को संजोया, हम भूपेन हजारिका जी के गीतों को, उनके संदेशों को और उनकी जीवन यात्रा को घर घर ले जा रहे हैं। উল্লেখ্য, ৰাজ্য চৰকাৰে বছৰজোৰা কাৰ্যসূচীৰে বিশ্ব বৰেণ্য শিল্পী ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাৰ জন্ম শতবাৰ্ষিকীৰ আয়োজন কৰিছে। শনিবাৰে জন্ম শতবাৰ্ষিকীৰ শুভাৰম্ভণি অনুষ্ঠানত মুখ্য অতিথি হিচাপে উপস্থিত থাকে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী। খানাপাৰাৰ পশু চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ খেলপথাৰত আয়োজিত বিশাল অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰি প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয়, ভূপেন হাজৰিকাৰ দৰে বিশ্বখ্যাত শিল্পীৰ জন্ম শতবাৰ্ষিকীৰ অনুষ্ঠানলৈ আহিব পৰাটো সৌভাগ্যৰ কথা। अभी हेमंता कह रहे थे कि मैंने आकर के कुछ कृपा की है, उल्टा है। ऐसे पवित्र अवसर पर आना ये मेरा सौभाग्य है। এই অনুষ্ঠানত 1100 শিল্পীয়ে ভূপেন হাজৰিকাৰ কেইবাটাও কালজয়ী গীত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ সন্মুখত পৰিৱেশন কৰে। অসমৰ শিল্পীৰ এই সংগীত পৰিৱেশনত আপ্লুত হৈ পৰে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকী। সুধাকণ্ঠগৰাকীৰ জীৱন যাত্ৰা আৰু সংগীতৰ প্ৰসংগ উল্লেখ কৰি ভাষণ প্ৰসংগত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে কয়, ভূপেন হাজৰিকাই ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পাৰত শিক্ষা জীৱন আৰম্ভ কৰি গংগা হৈ আমেৰিকা পৰ্যন্ত পাইছিলগৈ। কিন্তু বুকুত সদায় তেওঁ ভাৰত তথা মাতৃভূমিক কঢ়িয়াই ফুৰিছিল। आप देखिए, पूर्वोत्तर में उनका जन्म हुआ, ब्रह्मपुत्र की पावन लहरों ने उन्हें संगीत की शिक्षा दी। फिर वो ग्रेजुएशन के लिए काशी गए। ब्रह्मपुत्र की लहरों से शुरू हुई भूपेन दा की संगीत साधना गंगा की कलकल से सिद्धि में बदल गई। उन्होंने पूरे भारत का भ्रमण किया, फिर पीएचडी करने अमेरिका तक गए। लेकिन जीवन के हर पड़ाव पर वो असम की धरती से एक सच्चे बेटे की तरह जुड़े रहे। মানুহে মানুহৰ বাবে গীতটো অসমীয়াত আওৰাই প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কয়, उनका गीत मानुहे मानुहोर बाबे, जो दिए ओ कोनु ना भावे, ओ कोनी हो अनुभूति रे, भावी वो कोने नु कुआ। सोचिए, ये बात में कितनी प्रेरणा हमें देती है। इसी विचार को लेकर आज भारत गांव, गरीब, दलित, वंचित, आदिवासी के जीवन को बेहतर बनाने में लगा है। साथियों, भूपेन दा भारत की एकता और अखंडता के महान नायक थे। উত্তৰ পূবক লৈ ভূপেন হাজৰিকাই দেখা সপোন পূৰণ কৰিবলৈ চৰকাৰে প্ৰয়াস কৰি থকাৰ কথাও ভাষণ প্ৰসংগত উল্লেখ কৰে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে। दशकों पहले जब नॉर्थ ईस्ट उपेक्षा का शिकार था, नॉर्थ ईस्ट को हिंसा और अलगाववाद की आग में जलने के लिए छोड़ दिया गया था, तब भूपेन दा
उस मुश्किल समय में भी भारत की एकता को ही आवाज देते रहे। एक सच्चे राष्ट्रभक्त हृदय से निकली आवाज कभी निष्फल नहीं होती। आज नॉर्थ ईस्ट को लेकर उनके सपनों को साकार करने के लिए हम दिन रात काम कर रहे हैं। ভূপেন হাজৰিকাৰ গীতত 1962 চনৰ চীনা যুদ্ধৰ প্ৰসংগ উল্লেখ কৰি তেওঁৰ গীতত বৰ্তমানৰ অপাৰেশ্যন সিন্দুৰৰ প্ৰাসংগিকতাও উনুকিয়াই প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে। जब 1962 का युद्ध हुआ तो असम उस लड़ाई को प्रत्यक्ष देख रहा था। तब भूपेंद्र ने देश की प्रतिज्ञा को बुलंद किया था। उन्होंने उस समय गाया था, प्रति जवान रक्तोरे बिंदु, हा हा होर अनंत हिंदू। जो भावना, वो जज्बा देशवासियों के दिलों में आज भी चट्टान की तरफ बना हुआ है। ये हमने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी देखा है। উল্লেখ্য ইয়াৰ পূৰ্বে ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাৰ জীৱনক লৈ বিশিষ্ট লেখিকা অনুৰাধা শৰ্মা পূজাৰীয়ে সম্পাদনা কৰা এখন গ্ৰন্থ প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে উন্মোচন কৰে। এই গ্ৰন্থখন ভাৰতৰ 21টা ভাষালৈ অনুবাদ কৰা হৈছে। এই 21টা ভাষাৰ গ্ৰন্থও প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে ভাৰ্চুৱেলি উন্মোচন কৰে। ইয়াৰ উপৰি সুধাকণ্ঠ ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাৰ স্মৃতিত ভাৰতীয় ৰিজাৰ্ভ বেংকে প্ৰস্তুত কৰা তেওঁৰ প্ৰতিচ্ছবি সম্বলিত 100 টকীয়া এটা স্মাৰক মুদ্ৰাও প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে উন্মোচন কৰে। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, প্ৰতিদিন টাইম।